matagamtaman. Wala na tay problema kung ang Diyos kaubanta. Kami nagpasalamat sa grasya nga among nadawat. Pagkamaayo mo, O Diyos, dili hitugnan. Kami nag-aawi sa imong ngalan nagasampi. Okay kayo. Bakit mong robot, Pastor? Okay na kayo. Sa among pagsalig kanimo lang, kanimo lang. Sa imong presensya kami magadahi. Ihatag mong imong anak sa pagluwas ning kalibutan. Pagkataon kung siya imo nang gidawat, tinuod nga kalipay imong matagamtaman. Wala na tay problema kung ang Diyos kaubanta. Kami nagpasalamat sa grasya nga among nadawat. Pagkamaayo mo, O Diyos, dili hitugnan. Kami nag-aawi sa imong ngalan nagasampi. Way laing Diyos nga buhi hinungdan sa among pagsalig kanimo lang, kanimo lang. Sa imong presensya kami mag